Hello guys. Good afternoon guys. Ayan o, binabawasan namin yung bayabas kasi natatakpan nitong namin harapan. Ayan. Yun. At least maarawan nito. Ayan, dami naming ano ba yan? Gado, tigawid me. Ay, nako, napumpuno, tigit. Binabawasan. Kasi pag hindi bawasan, wala. Tatakpan nitong harap. Yan po. Maliwanag na daw. Yan, lumiwanag na. Kasi nabawasan na yung bayabas. Laki kasi. Yan po. Hello guys. Good afternoon guys. Saringit manan na. Oo. Saringit manan areta takpa. Ikatan niya. Naikatan. Ayan o, di ba? O, yan guys. Hanggang dito na lang muna tayo muli sa susunod ulit guys. Okay, bye.